first 3 chapters of Genesis. Saya mau membagikan apa yang terjadi di dalam 3 pasal pertama di dalam Alkitab. Maybe in there somewhere I will share a little bit of my personal testimony. Mungkin di tengah-tengah saya juga akan membagikan kesaksian pribadi saya. I sometimes speak for a very short period of time, but I can speak a little longer, just so long as you're comfortable with me continuing to say more. Kadang-kadang saya membagikan firman yang pendek, tapi kadang saya juga bisa membagikan firman yang panjang. Yang penting kita semua mendapat berkat. Yes. And thank you very much for helping me. Terima The kasih. translation. You're welcome. Well, we all probably know the first chapter of Genesis. Mungkin kita semua tahu pasal pertama di kitab Kejadian. We read there that in the very beginning of everything, God created all that there is. Kita membaca bahwa pada mulanya Allah menciptakan segala sesuatu yang ada. And we also read very specific events that took place on days 1 through 6. Dan kita juga membaca kejadian-kejadian yang sangat khusus, yang spesifik dari hari ke hari, dari hari pertama sampai selanjutnya. If you are interested in understanding the way that God is, Kalau kita tertarik bagaimana cara Tuhan bekerja, then we might take note of the fact that He was putting everything in place first. kita akan bisa melihat kenyataan bahwa Tuhan mengerjakan sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya terlebih dahulu. And what He was preparing for was the forming of the man. Dan apa yang dipersiapkan sebelumnya mencapai titik akhir, yaitu membentuk seorang manusia. He had the water in place. Dia menciptakan air terlebih dahulu, He had the fruit, the grain in place. buah-buahan, bibit gandum dan sebagainya. He had light for the man in the daytime and light also at night. Dia menciptakan cahaya untuk siang hari dan cahaya di malam hari. He gave him the stars together with the moon and the sun also for a calendar system. Dan dia menciptakan bintang-bintang, bulan dan matahari untuk sistem kalender yang kita ada. And after he was done with all of that, Dan setelah dia selesai dengan semuanya itu, he formed the man. dia menciptakan manusia. Isn't it interesting that he formed the man from the earth? Dan sungguh menarik bahwa dia membentuk manusia dari debu tanah. I suppose he could have just created him from nothing. Saya pikir dia bisa saja menciptakan dengan mengatakan dari tidak ada apa-apa langsung ada manusia. And maybe that would be a little too difficult for God to do it from nothing. Saya pikir itu tidak terlalu sulit bagi Tuhan untuk menciptakan manusia dari yang tidak ada. What do you think? Bagaimana? Apa yang kalian pikir? Bisa Tuhan? He certainly could. Tentu saja dia bisa. So why did he make the man out of the earth? Tetapi mengapa Tuhan memakai debu tanah untuk menciptakan manusia? He's already teaching us something. Dia mau mengajarkan kita sesuatu. In fact, at every step along the way, even the simplest things that we read, God is revealing very important things about Himself. Bahkan dari hal-hal yang sangat sederhana yang Tuhan lakukan, Tuhan mau mengajarkan kita sesuatu. He made the light and He separated it from the darkness. Tuhan menciptakan cahaya dan terang, dan Dia memisahkannya dari kegelapan. He had a lot of water and He found a way to separate the water from the water, and He created a space in between that He called the sky. Dia menciptakan air, dan Dia juga memisahkan air yang di atas dan air yang di bawah, supaya ada ruang khusus antara langit dan bumi.
You know, there was light already, and then 4 days later is when he made the sun and the moon and the stars. Kita tahu bahwa Tuhan telah menciptakan terang di hari yang pertama, tetapi di hari keempat dikatakan Tuhan menciptakan matahari, bulan, dan bintang. There was already nighttime before there was a moon to give light at night. Sudah ada malam hari sebelum bulan diciptakan. Don't you think that God did it such a difficult way? Apakah kalian pikir mengapa Tuhan melakukan hal itu kelihatannya begitu rumit? He could have just made it all the way it was going to end up right from the start. Dia bisa saja menciptakan segala sesuatu yang semuanya terjadi sekejap dan sudah beres, in order. Why would he need to do it a little bit at a time? Mengapa Tuhan melakukan sesuatu sedikit demi sedikit? What do you think? Apa yang kalian pikir? When I ask you a question, I really mean for you to answer it. Kalau saya tanya, saya mengharapkan jawaban. Ada? Do you suppose that he's teaching something about himself? Apakah kalian pikir dia mau mengajarkan sesuatu tentang dirinya? Maybe God is the best planner ever. Mungkin Tuhan itu adalah seorang perencana yang paling hebat. Because he can make anything he wants right now complete. Karena dia bisa melakukan sesuatu dalam sekejap, semuanya sudah lengkap. But instead, he does it a little bit at a time. Tetapi dia melakukannya sedikit demi sedikit, bertahap. Maybe God wants us to understand that he's not in a hurry. Mungkin Tuhan mau memberitahu kita bahwa dia tidak tergesa-gesa. Maybe God is never in a hurry. Mungkin Tuhan tidak pernah tergesa-gesa. Okay, so do you accept that maybe? Apakah kalian terima jawaban itu? Kemungkinan itu? That for God, nothing is too pending. It's not too suddenly necessary. Bahwa bagi Tuhan tidak ada sesuatu yang begitu mendesak dan dia tidak terburu-buru. Can you accept that possibility? Bisakah kita menerima kemungkinan itu? If God wanted to finish everything in 1 second, he could have done it all in 1 second. Kalau Tuhan mau menciptakan segala sesuatu dalam 1 detik, dia bisa melakukan itu. But instead, he did it little bit by little bit by little bit. Tetapi dia melakukannya secara bertahap perlahan-lahan. Maybe God is not in a very big hurry. Mungkin Tuhan sungguh tidak tergesa-gesa dalam hal ini. When a man has the ability to finish a job, Pada waktu seorang manusia mempunyai kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan, he doesn't try to make the job last longer. dia tidak berusaha membuat pekerjaan itu lebih lama. He will get it done as fast as he can get it done Dia if akan he is being paid by the job. Dia akan mencoba menyelesaikan pekerjaan itu selekas mungkin karena dia dibayar, dan secepat mungkin dia akan dibayar lebih banyak. Yes, the comparison would be the man who earns an hourly wage. Jadi bagi orang yang mungkin mendapat pendapatan per jamnya berapa, Maybe he's not in such a hurry because the longer he takes, the more money he makes. mungkin kalau dibayar per jam dia akan pelan-pelan karena semakin lama dia bekerja semakin banyak uang yang didapat. Why does God build everything and create everything like that? Is he being paid by the hour? Mengapa Tuhan melakukan penciptaan ini secara bertahap? Apakah dia dibayar per jam? Of course, that's ridiculous. Tentu saja itu omong kosong. But then why would he take so much time? Tetapi mengapa Tuhan secara perlahan tidak tergesa-gesa melakukan ini? God is not in a hurry. Tuhan tidak tergesa-gesa.
So maybe a little application for you in this moment. Mungkin ada satu aplikasi yang kita bisa belajar dari ini. Have you ever thought about those of your family and friends who do not yet know or understand what Jesus has done for them? Apakah kita ada teman atau saudara di keluarga yang belum mengenal siapa Tuhan Yesus itu? Is that the case for any of you? Apakah itu terjadi di dalam situasi kita? Have you ever been in a hurry Apakah kita pernah tergesa-gesa to make sure they understand and hurry up and believe? supaya kita mau mereka secepat mungkin bisa mengerti dan percaya yang kita beritakan? Has that ever been your case? Have Pernahkah you itu ever terjadi been in a pada hurry? kita bahwa kita mau secepat mungkin, ayo terburu-buru? We don't have to be in a hurry. Kita tidak perlu terburu-buru. God is very, very patient. Tuhan itu panjang sabar. What He can do now, He will do in a week or a year or 10 years or 1,000 years. Apa yang Dia bisa lakukan dalam sekejap, Dia akan melakukannya dalam waktu seminggu, atau setahun, atau 10 tahun, atau bahkan 1000 tahun. The important thing to remember is that God, in His patient work, Yang perlu kita ingat bahwa pekerjaan Tuhan di dalam kepanjang sabarannya was laying a foundation for the man He would form. Menciptakan satu fondasi dasar untuk manusia yang akan dibentuk. And because of His love for that man, Dan karena kasihnya kepada manusia, He didn't rush. Dia tidak terburu-buru. He shows us that He laid it out piece by piece by piece. Dia menunjukkan bahwa Dia meletakkan fondasinya satu demi satu. Let's jump ahead now to the man. Mari kita sekarang kita melihat ke depan kepada manusia. God did not speak and say, "Man, be." Tuhan tidak mengatakan bahwa manusia jadilah. He did that with a light. Dia lakukan itu dengan terang. He did that with separating the water. Dia lakukan itu pada waktu memisahkan air. He did that with the plants growing. Dia melakukan itu dengan tumbuh-tumbuhan. He did that with the fish and the fowl and the animals that crawled on the earth. Dia melakukan itu dengan ikan di laut, burung di udara, dan binatang-binatang di daratan. You remember that, right? Kita ingat cerita itu, bukan? But when it came to the man, he had to put his fingers into the dirt. Tapi pada waktu Dia membentuk manusia, Dia harus menggunakan jari-jarinya di debu tanah untuk membentuknya. He formed the man with his own person, his own hands. He formed the dirt into a man. Dia menggunakan jari-jari tangannya untuk membentuk manusia dari debu tanah. And then he said, "Be alive." Dan Dia katakan, jadilah hidup. Is that what happened? Benarkah itu yang terjadi? I need someone to correct me. Untuk tes ya, supaya tahu kalau salah bisa dikoreksi. Please correct me. What is the truth? Jadi jangan tertidur kalau saya mengatakan salah, perlu dikoreksi. You say something? He breathed life into them. That's right. He took the man that he had formed, Jadi Dia mengambil manusia yang baru saja dibentuknya, and the picture that he gives us dan gambaran yang diberikan is that he bent over and put his mouth and his nose upon the mouth and the nose of the man he had formed. ialah Dia membungkukkan tubuhnya dan mendekatkan mulut dan hidungnya dekat dengan mulut dan hidung manusia yang dibentuknya. And he didn't say, "Be alive." Dan Dia tidak katakan jadilah hidup.
he breathed into the man's nose the Tapi dia breath of life. menghembuskan nafasnya, memberikan nafas hidup kepada manusia yang diciptakannya. Let's pay careful attention to what it says he did. Jadi mari kita amati dengan cermat apa yang benar-benar dia lakukan. It says he breathed into his nostrils the breath of life. Dikatakan bahwa dia menghembuskan nafas hidup kepada di dalam lubang hidung manusia itu. And the man became a living soul. Dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Isn't a jiwa, isn't that already alive? Isn't a soul already alive? Apakah jiwa itu seharusnya sudah hidup? It's like saying, I painted the black wall black. Seperti mengatakan bahwa saya mengecat dinding hitam itu dengan cat hitam. It's like saying, I put light on the light. Seperti mengatakan saya memberi terang kepada terang. Is not a soul already something that is a person that is alive? Bukankah jiwa manusia itu seharusnya sudah mempunyai kehidupan? So I'll ask the question another way. Dan saya akan tanyakan pertanyaan ini dengan cara yang lain. Can a soul be dead? Apakah jiwa seorang manusia bisa mati? If you can cause a soul to be living, Kalau sebuah jiwa bisa diberi kehidupan, then maybe a soul can be dead. mungkin sebuah jiwa juga bisa mati. Or maybe there's more to it than what we are expecting to hear, and so we don't listen. Mungkin ada sesuatu yang lebih daripada yang kita sekilas baca dan mengerti. When the man is a soul, his heart is already beating. Pada waktu seseorang mempunyai jiwa, Does anyone here have a heart that is not beating right now? jantung hatinya sudah berdebar-debar. Ada yang tidak berdebar-debar jantungnya di sini? Is anyone here that doesn't breathe at all? Ada yang tidak bernapas di sini? Is it possible that a living, breathing person is dead? Mungkinkah seseorang yang bernafas dan hidup itu mati? Do you think it's possible that God was giving the man more than just the ability to be physically alive? Mungkinkah sebenarnya Tuhan memberikan sesuatu yang lebih daripada tubuh yang hanya bisa bernafas? When we speak of putting our faith in Christ, Pada waktu kita berbicara menempatkan iman kita di dalam Kristus, we will say very often, well, God gives me life. kita sering mengatakan bahwa Tuhan memberi saya kehidupan. We think that is something new maybe, Kita pikir itu sesuatu yang baru, but it's only new to me tetapi itu hanya baru kepada saya because Adam already had that. karena Adam sudah memiliki itu juga. There's more to life than a heart that beats and lungs that breathe. Ada sesuatu yang lebih dari kehidupan daripada jantung yang berdetak atau paru-paru yang bernafas. There's also what we read in Genesis. Apa yang kita baca di kitab Kejadian, itulah yang terjadi. He breathed into his nostrils the breath of life. Dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam hidungnya, And the man became a living soul. dan manusia itu menjadi sebuah jiwa yang hidup. So, after he made the man, Setelah dia menciptakan manusia, he put him in a garden that he had already prepared. dia menempatkan manusia itu di taman yang telah
disiapkan sebelumnya. And we all know that after a little while he also formed the woman from the man. Dan kita juga tahu bahwa setelah laki-laki diciptakan, dia juga menciptakan seorang perempuan. There are many interesting things to learn from that, but I'm not going to focus on that part of the story today. Banyak hal-hal yang menarik dari penciptaan wanita itu, tetapi itu bukan fokus saya pada siang hari ini. We can summarize by saying that God made the woman because the man needed a good companion. Secara kita bisa rangkumkan bahwa Tuhan menciptakan wanita karena laki-laki memerlukan wanita. Let's go back a little bit though, Coba kita mundur sedikit lagi and let's remember what God told Adam. dan kita ingat apa yang Tuhan katakan kepada Adam. We are told very little about what he said to him in the early minutes of his life. Sangat sedikit yang kita bisa belajar apa yang Tuhan katakan di dalam menit-menit pertama. Really, one of the only things we hear is that he warned him that he could eat of anything in the garden, but he could not eat of the tree of the knowledge of good and evil. Sungguh satu hal yang Tuhan katakan kepada Adam adalah bahwa dia bisa memakan sebuah buah di pohon di taman itu, tetapi bukan dari pohon kehidupan. Now, just imagine that I put over here on a table a bowl of fruit. Coba kita bayangkan, saya letakkan semangkuk buah-buahan di atas meja. There are mangoes in there, Ada mangga, apples, apel, pears, pear, langsat, langsa, everything, semua buah yang kita bisa bayangkan. except for one fruit. There's just one fruit that's not in there. Kecuali satu buah yang tidak ada di sana. And I say, you can go eat of any of that fruit that's in the bowl. It's all yours. Dan saya katakan kamu bisa makan semua buah yang ada di mangkok itu, semua itu milikmu. And that fruit on the side of the bowl there, that really nice big shiny red one, Dan buah yang di sebelah mangkuk itu adalah sebuah buah yang besar dan mengkilap dan berwarna merah, sungguh menarik, it's very sweet. sangat manis. And if you eat that, you'll live forever. Dan kalau kamu makan itu, kamu akan hidup selamanya. And if you eat the other fruit, it will be nourishment for your physical body. Dan kalau kamu memakan buah yang lain, itu akan menjadi nutrisi bagi tubuhmu. Oh yeah, there's one other fruit that I have to tell you about. Oh, dan ada satu lagi buah yang saya mau beritahu. So that you won't be confused, I put it in this little bowl way over here on this end of the table. Dan supaya kamu tidak bingung, saya letakkan di mangkuk yang terpisah, di meja yang terpisah. Don't eat that or you'll die. Jangan makan buah itu, nanti kamu mati. All right, who here thinks, I'm going to ask the men first. Who here among the men thinks that they would go straight away and eat the fruit in the little bowl that I have forbidden? Dan saya mau tanya kepada para pria di sini, siapa di antara kalian yang akan datang ke meja kecil itu dan akan makan buah yang terlarang itu? Okay, so you think you would? Okay, all right. That's interesting. Nah, sungguh menarik. Because you can live forever. Oh, no. No, this is you will die. Buah yang terlarang yang akan mati. Buah ini akan mati. Ada? Even if you think I'm lying to you, most will not want to try it. Bahkan kalau kalian pikir saya berbohong, kebanyakan dari para pria tidak akan mencoba makan buah yang membawa kematian ini. Why take the risk? Kenapa ambil resiko? But over here, we have a fruit, a big, delicious, red, sweet fruit. Tetapi di sisi yang lain kita ada buah yang begitu kelihatan manis dan sangat menarik untuk dimakan. And among the men, who would go and eat
eat that one right away? Dan di antara para pria, siapa yang akan makan buah yang kelihatan lezat dan manis itu? I'm raising my hand too. All right, so let me ask the women the same questions. Saya akan tanya pertanyaan yang sama kepada para wanita. If I said over here is a fruit, if you eat it, you will die. How many women would come over Kalau here di and sini eat it? ada buah terlarang, kalau kita makan mati. Para wanita ada yang akan makan? And how about that big fruit over there that if you eat it, you will live forever? Dan bagaimana dengan pohon buah dari pohon kehidupan yang akan memberi hidup yang kekal? Of the women here, who would go and Para eat wanita that fruit? ada yang akan makan itu? Please, ladies, give me your answer. Would you eat it or not? This Makan fruit atau over tidak? here that you will live forever if you eat it. Maybe. Maybe, they're not sure. If you Are you thinking you have to be like Eve? no, if you live forever, but you know, you have a lot of sickness and stuff, maybe why you won't live forever? Okay. Well, if you were Adam and Eve, do you think you would be afraid of being sick? Kalau kita adalah Adam dan Hawa, apakah kita khawatir kita akan menjadi sakit? Up until now, everything that God made was good. Sampai saat itu segala sesuatu yang Tuhan ciptakan adalah sempurna. And when He had finished everything, it was exceedingly good. Dan pada waktu dia menyelesaikan itu jauh bahkan lebih baik daripada baik. So maybe today we are afraid that we might live forever sick. Mungkin pada saat ini kita takut hidup yang kekal tetapi sakit-sakitan. But maybe back then they wouldn't have Tapi worried pada about saat that. itu tidak ada kekhawatiran itu. The reason I give this example is because we are so used to the story. Alasannya saya memberikan contoh ini karena kita begitu sering mendengar kisah ini That sometimes we don't really think anymore. dan kadang-kadang kita tidak berpikir ulang kembali. Sometimes we stop reflecting. Kadang kita berhenti untuk merefleksikan cerita ini lagi. So perhaps changing it just a little bit will let us use our imagination again. Jadi dengan memberi memberi sedikit perubahan dari cerita ini, mungkin kita bisa menggunakan imajinasi kita. Have you been using your imagination a little bit this morning? Apakah kita sudah menggunakan imajinasi kita pagi hari ini? How often have you thought, if you had been there, would you have eaten the tree that was forbidden? Seberapa sering kita berpikir, kalau saya adalah Adam atau Hawa ditempatkan pada situasi itu, saya akan memakan buah terlarang itu. It's really good to slow down. Sungguh baik kita untuk perlahan-lahan. It's good to take a long time to do things. Seringkali kita perlu mengambil waktu untuk melakukan sesuatu. It's good to think through things again and again slowly. Dan sungguh baik untuk kita selalu berpikir ulang kembali secara mendalam dan perlahan. So, I think if it were me, I would eat the fruit that I would be able to live forever. Dan saya pikir kalau itu saya akan makan buah yang memberi kehidupan yang kekal. And once I finished eating that one, Dan pada waktu saya selesai makan itu, I would be okay with eating the others, saya akan oke makan buah yang lain just for dessert. untuk dessert saja. And this one over here, I would look for a way to probably cut the tree down. Dan buah yang terlarang ini, saya mungkin coba menebang pohonnya Because I can't take any risks. karena saya tidak mau mengambil resiko. It's like trying to break a smoking habit. Seperti kita mau melepas dari kebiasaan merokok, Or maybe some of us are addicted to chewing gum. atau mungkin ada yang
kebiasaan untuk mengunyah permen karet. So you don't want to keep a big basket of cigarettes or a big basket of the thing that you don't want to do anymore. Jadi kita tidak mau menyimpan keranjang yang penuh dengan misalnya rokok atau sesuatu yang tidak mau kita lakukan lagi. So what was that again that Adam was told, he was warned about? Jadi apa yang dikatakan kepada Adam di mana dia tidak boleh lakukan? Go ahead, speak up. I don't want you to Silakan. fall asleep. Silakan bisa menanggapi supaya tidak tertidur. I need to hear some answers. Ditunggu jawabannya. If you get it wrong, you're right, I will punish you. Kalau jawabannya salah akan dihukum. Benar? No, that won't happen. I want you Tentu to saja speak tidak. up. Taking care of the garden. Taking care of the garden. Yes. So, they were not to eat of it, he was not to eat of it, or in the day that he ate of it, he would surely die. Ya, perintah Tuhan adalah jangan memakan buah itu karena pada hari dia memakannya dia akan mati. Okay, men, Pria, if there is a large poisonous king cobra right here, apakah ada ular kobra yang besar dan beracun di situ? what is the first thing the men would do? Apa yang para pria lakukan pertama kali? Run. Okay, what if that snake was already coiled up and already going to strike someone out here? Bagaimana kalau ular itu sudah siap-siap dan siap untuk memagut kamu pada saat itu? Let's make it be one of the people over here. What would the men over here do? Nothing? Misalnya ular itu siap memagut orang yang di sini. Apa yang dilakukan kelompok orang di sini? Kill it. Kill it. Kill it. I think the men would be much more courageous than they are acting right now. Saya rasa seharusnya laki-laki lebih berani daripada yang dia lakukan, dia katakan sekarang. If there was a big king cobra right here and he was looking at my wife and son, Kalau ada seekor kobra besar yang siap memagut istri dan anak saya, I would attack him immediately saya akan menyerang ular itu segera. because I cannot allow him to strike. Karena saya tidak bisa membiarkan ular itu menyerang istri saya. And if I die, I die. Dan kalau saya harus mati, saya mati. But I will die doing what a man does. Tapi saya akan mati melakukan apa yang seorang pria seharusnya lakukan. I will die proud. Saya akan mati dengan kebanggaan. I don't think the men in here are any different. Saya pikir pria di sini tidak ada bedanya. A man must carry out his responsibility. Seorang pria harus melakukan tanggung jawabnya. So, if the snake was not going to strike yet, of course we would all run out of the room. Tetapi kalau ular itu belum siap untuk menyerang, tentu saja kita akan coba lari dari bahaya. Would the men be the first out of the room or the last? Apakah pria yang pertama keluar dari ruangan ini atau yang terakhir? Pertama. The men will surely see to it that the women are out of the room first and the children. Pria yang sejati pasti akan melihat bahwa wanita dan anak-anak selamat dahulu sebelum dia keluar. And some of the men will fight with each other to be the last out of the room. Dan bahkan para pria akan berantem satu sama lain untuk menjadi yang terakhir untuk keluar.
Isn't that the man's job to protect the woman? Bukankah itu tugas seorang pria untuk melindungi wanita, To protect his children? melindungi anak-anak? Alright, so I have given this for a reason. Saya memberikan ini dengan satu alasan. What would be the first thing if you were Adam that you would tell your wife? Apa yang pertama harus kita lakukan sebagai Adam kepada istri kita Hawa? Don't eat of that tree. Jangan makan buah pohon itu. In fact, don't let me catch you anywhere close to that tree. Bahkan janganlah kamu menghampiri pohon itu dekat-dekat. If I even see you looking at that tree, I'm going to be angry with you. Kalau saya lihat kamu dekat-dekat melihat pohon itu, saya akan menjadi sangat marah. If you want trouble with me, look at the tree, show interest in the tree. Kalau kamu mau masalah dengan saya, silakan datang ke pohon itu dan terlihat tertarik dengan buah pohon itu. Does that sound about right? Apakah itu kedengarannya benar? Seperti itu kurang lebih? Does that sound like wisdom? Apakah itu suatu kebijaksanaan? Shouldn't the man be stern and say, stay away from that? Bukankah seorang pria seharusnya tegas dan memberi larangan kepada sesuatu yang bisa membahayakan? If you love your wife, you will warn her. Kalau kamu mengasihi istrimu, kamu akan memberi nasihat apa kepada istrimu. If you don't warn your wife, do you really love her? Kalau kita tidak memberi nasihat, apakah kita benar mengasihi dia? Maybe you don't like her so much. Mungkin kalian tidak begitu mengasihi dia. Hey Nita, have you noticed that tree over there? Hey, coba istriku lihat. Apakah kamu lihat buah pohon itu? Check it out. Coba lihat. That would be very ugly. Itu sungguh akibatnya akan sangat buruk. The man has a responsibility. Pria mempunyai satu tanggung jawab. He's supposed to protect his wife. Dia seharusnya menjaga, melindungi istrinya. Even if it upsets her. Bahkan kalau itu membuat istrinya tidak senang. You men who are married, have you ever been afraid to tell your wife no? Because even though you know she shouldn't, you don't want her to be unhappy with you? Para pria yang sudah menikah, pernahkah kalian takut untuk memberitahu istri jangan karena takut bahwa istrimu akan marah kepadamu? Padahal kita tahu itu tidak baik. Iya. Suami Indo. Para suami di Indo. All married men know that if you say no, she will be upset with you sometimes. Pria yang sudah menikah tahu bahwa kalau kita mengatakan tidak, dia akan kadang-kadang istri kita akan marah kepada kita. Ngambek. The key, the secret, is to say no when it has to do with the wisdom of protecting and guiding in terms of danger, avoiding danger. Jadi kuncinya adalah kita harus mengatakan tidak pada di dalam hal kebijaksanaan untuk melindungi istri kita dari mara bahaya. Maybe some men want to say no about a lot of things. Mungkin ada pria yang mengatakan tidak kepada banyak hal, But maybe he's just selfish. atau mungkin dia hanya mementingkan diri sendiri saja. But I am speaking about the significant duty of a man to protect his wife and to guide his wife. Tetapi saya bicara mengenai tugas yang penting dari seorang suami, yaitu untuk melindungi istrinya. So, where was Adam Di manakah Adam when the woman was speaking with the serpent? pada waktu wanita itu berbicara dengan ular?
sometimes when we read the Bible about that subject, Kadang pada waktu kita baca Alkitab mengenai kisah itu, and we read that it says the man with her, dan kita baca bahwa sang pria berserta dengan wanita, we just think it means the man that was with Eve, the one that was her husband, the one that was around. kita hanya berpikir, oh itu adalah suaminya dari Hawa, suami yang ada di sekeliling Hawa. But the Hebrew language is very clear. He was there with her, beside her. Tetapi di bahasa Ibrani sangat jelas bahwa pria itu, suami itu bersama dengan istrinya di sebelahnya, sangat dekat. Let me tell you what would happen if some man came up and started flirting with my wife. Coba pikirkan, kalau ada seorang pria datang mendekati istri kita dan mulai menggoda-goda istri kita, apa yang terjadi? I would tell him that he needed to go somewhere else. Saya akan beritahu bahwa kamu harus pergi ke tempat lain. And then I would at the same time take my wife and go some other way. Dan saya juga akan membawa istri saya ke tempat yang lain. Because I'm not going to let some man just talk to her and flirt with her. Karena saya tidak akan membiarkan seorang pria lain untuk bicara dan menggoda-goda istri saya. And she doesn't want me to leave her on her own. Dan istri saya juga tidak akan mau dibiarkan sendiri pada situasi seperti itu. She would want me to take her away to protect her. Dia mau supaya saya datang untuk membawa dia, melindungi dia. That's just normal. Sesuatu yang normal. So where was Adam? Tapi di mana Adam? When the serpent began to speak to the woman, where was Adam? Pada waktu sang ular mulai bicara dengan istrinya, di manakah Adam? He was right there. Dia ada di sana. When the serpent was saying to her, have you been told not to eat of it? Pada waktu sang ular berkata kepada Hawa, apakah kamu diberitahu untuk tidak makan dari buah itu? Did Adam speak up? Apakah Adam bicara pada saat itu? He was right there, Dia ada di sana and he said nothing. dan dia tidak mengatakan apa-apa. And he let the woman have a conversation. Dan dia biarkan istrinya ada satu percakapan dengan ular. And the snake was telling her things that were completely contrary to what God said. Dan si ular ini mengatakan sesuatu yang sangat terbalik dengan apa yang Tuhan katakan. And when the serpent said, you will not surely die, Dan pada waktu ular mengatakan, tentu saja kamu tidak akan mati. where was Adam? Di manakah Adam? He didn't take her by the hand and say, come on dear, let's go, let's get out of here. Adam tidak meraih tangan istrinya dan mengatakan, ayo Hawa, kita keluar dari sini, jauh-jauh. He didn't interrupt. Dia tidak mengintervensi. Maybe Adam was still just staring at her thinking, wow, she's so beautiful. Mungkin Adam pada saat itu hanya berpikir, oh dia sungguh sangat cantik. And maybe he was thinking, I don't want to get in the way because if I stop her, she might not be happy with me. Atau mungkin dia berpikir, saya nggak mau ikut campur. Kalau saya memberhentikan itu, dia mungkin marah kepada saya. Maybe that's why he didn't say anything. Mungkin itu sebabnya dia tidak mengatakan apa-apa. But the scripture in the New Testament tells us what actually happened. Tetapi firman Tuhan di Perjanjian Baru mengatakan apa yang sebenarnya terjadi. It tells us that the woman was deceived by what the serpent said. Dikatakan bahwa wanita itu ditipu oleh si ular. She really believed what he said. Dia sungguh percaya apa yang ular katakan.
She really believed that God had lied. Dia percaya bahwa Tuhan telah berbohong. She really believed that God was jealous of his knowledge and didn't want them to know anything like he did. Dan dia sungguh percaya bahwa Tuhan tidak mau Hawa untuk memiliki ilmu pengetahuan yang seharusnya dia miliki. She really believed that God didn't want her to be a powerful God like him. Dia sungguh percaya bahwa Tuhan tidak mau dia menjadi seseorang yang seperti Tuhan, seperti penciptanya. And she really believed she would be like God. Dan dia sungguh percaya bahwa dia akan menjadi seperti Tuhan. But meanwhile, Adam was right there with her. Tapi sementara itu, Adam terus bersama dengan dia pada saat itu. And the scripture tells us that Adam was not deceived, but still ate it. Dan di firman Tuhan mengatakan bahwa Adam tidak tertipu, tetapi dia tetap memakan buah itu. He didn't believe God lied. Dia tidak percaya bahwa Tuhan berbohong. He didn't believe that he wouldn't die. Dia tidak percaya bahwa dia tidak akan mati kalau makan buah itu. He didn't believe that he would be like God, knowing all good and evil. Dia tidak percaya bahwa dia akan memiliki pengetahuan antara yang benar dan yang jahat. But he still ate the fruit. Tetapi dia masih memakan buah itu. So if I hand you a fruit and I say, if you eat this, you will die. Jadi kalau saya berikan ada satu buah dan katakan kalau kamu makan ini kamu akan mati. And he comes along and says, you won't die and you'll be like Stephen and you'll know everything. And he's just trying to keep you from being in his position. Dan ada seorang yang lain datang, oh kamu tidak akan mati. Kalau kamu makan bahkan kamu akan seperti Stephen. Dia cuman tidak mau kamu memiliki kuasa seperti Stephen. And you don't believe anything he says. Dan kamu tidak percaya apa yang orang lain katakan itu. And you still believe me. Dan kamu masih percaya saya. And then you take the fruit and eat it anyway. Tapi kamu tetap mengambil buah itu dan makan. Then you didn't eat it because you were deceived. Kamu tidak makan itu karena kamu tertipu. You ate it for some other reason. Kamu memakan untuk alasan yang lain. So let's look at the story in Genesis. Jadi kita lihat kisah apa yang sebenarnya terjadi di Kejadian. It says that the woman looked at the fruit Dikatakan bahwa wanita melihat buah itu and it was beautiful dan terlihat indah and delicious dan lezat and able to make her wise. dan bisa memberi kebijaksanaan. And she took it and ate it. Dan dia mengambil buah itu dan makan. Where was Adam all this time? Di mana Adam pada waktu itu terjadi? I would slap that fruit down out of her hand. Seharusnya dia akan menepis buah itu untuk jatuh ke tanah supaya tidak dimakan. I will not let it touch her lip. Jangan biarkan buah itu menyentuh bibirnya. I can't allow that. Saya tidak bisa biarkan hal itu terjadi. Except Adam did nothing. Tetapi Adam tidak melakukan apa-apa. Maybe Adam didn't understand what death is. Mungkin Adam tidak mengerti apa kematian itu. Maybe he was lacking in wisdom. Mungkin dia tidak ada kebijaksanaan. For whatever reason we don't know. Cannot Apapun be sure. alasannya kita tidak tahu, kita tidak yakin. We just know that after she took the bite and gave to him, he took it and ate it. Yang kita tahu bahwa setelah Hawa memakan buah itu dan diberikan kepada suaminya, dia ikut makan. It's poison to him and he knows it's poison. He doesn't believe the serpent, but when she hands it to him, it's okay to eat. Dia tahu itu beracun dan dia tidak percaya apa yang ular katakan. Tapi setelah dia diberikan buah itu, dia ikut memakannya. Why did Adam eat that? Mengapa? Mengapa dia tetap makan?
He knew he would die. Dia tahu dia akan mati. He knew he would not be like God, Dia tahu dia tidak akan seperti Tuhan, but he eats it. tetapi dia makan. Why would he do that? Kenapa dia lakukan itu? Maybe we can get a clue. Mungkin kita ada satu petunjuk. Who gave it to him? Siapa yang memberikan? Is it possible that Adam would rather follow Eve than make sure she follows him in what is right? Apakah mungkin dia daripada mengikuti prinsip dirinya, dia mengikuti istrinya? Maybe he thought, if I go along with her, she'll be happy with me. Mungkin dia pikir, oh kalau saya ikut istrinya, dia akan senang dengan saya. She'll let me be in her group. Dia akan membiarkan saya di dalam kelompoknya. I'll be cool like her. Oh, saya akan menjadi disenangi seperti dia. I think that's probably close to the truth. Saya pikir itu mungkin dekat dengan kebenaran. And then you look at today, Dan kita lihat pada zaman ini, and we still have the same temptation. dan kita masih mempunyai pencobaan yang sama. Most good men don't like to say no to their wife. Banyak para pria yang baik tidak suka mengatakan tidak kepada istrinya, She'll get upset with me. karena dia akan marah dengan kita. She'll make me sleep outside in the doghouse. Dia akan membiarkan kita tidur di luar di rumah anjing. She maybe won't cook for me tonight. Mungkin dia tidak akan masak bagi kita. And she'll treat me with the cold shoulder. Dia akan memperlakukan kita dengan I don't know if Yeah, treat me coldly or pokoknya distance memperlakukan with secara self. dingin. How many men here like it when their wife is upset with them? Seberapa banyak pria di sini yang suka kalau istrinya lagi ngambek atau marah? How many men here, when you think that saying no, she will be upset, don't say anything? Siapa di sini pikir kalau kita katakan tidak, nanti istri kita marah, mendingan tidak katakan apa-apa? Maybe that happens. Itu yang terjadi. So, I'm going to jump ahead to the chapter 3 now. Sekarang saya mau maju ke depan ke pasal yang ketiga. He knew that if he ate it, he would die. Mereka tahu bahwa pada waktu mereka memakan itu, mereka akan mati. He ate it anyway. Tapi dia makan, tetap makan buah itu. Now, I want to ask you a question based upon the New Testament. Saya mau tanya satu pertanyaan berdasarkan perjanjian baru. When Eve ate the fruit, did the entire human race die in Eve? Pada waktu Hawa makan buah itu, apakah seluruh umat manusia mati? But when the man who wasn't deceived and knew he would die ate the fruit, Tetapi pada waktu pria itu yang tahu bahwa dia tidak ditipu, dan dia tahu bahwa pada waktu dia makan akan mati, dan pria itu memakan buah itu, did all mankind die in Adam? apakah umat manusia mati di dalam Adam? Ya, It didn't happen when Eve ate the fruit. tidak terjadi pada waktu Hawa memakan buah itu. She came out of Adam. Dia datang dari Adam. The beginning man was Adam. Asal mula manusia adalah Adam. When Adam ate the fruit, all mankind died in Adam. Pada waktu Adam memakan buah itu, semua garis keturunan umat manusia dari Adam mati juga. That's interesting, isn't it? Sungguh menarik, bukan? So, once they ate the fruit, they went and hid from the one that they must have loved before. Jadi pada waktu dia memakan buah itu, dia bersembunyi dari penciptanya yang seharusnya dia mengasihi dia.
So then God came and he spoke with them. Jadi Tuhan datang dan berbicara kepada dia, He began to tell them about the future. mulai menceritakan apa yang terjadi di masa depan. One of the first things he asked was, "Did you eat the fruit I forbid you?" Hal pertama yang ditanyakan, apakah kamu makan buah yang saya larang? And of course, the man blamed the woman and the woman blamed the snake. Dan tentu saja yang sang pria menuduh istrinya dan istrinya juga menyalahkan ular. But God, with his patient way that he is, Nah, tetapi Tuhan dengan kepanjang sabarannya began to teach them, and he said, the woman, the seed that comes from the woman, will crush the seed of the serpent. Dan dia mengajarkan sesuatu, dikatakan bahwa keturunan yang datang dari wanita akan meremukkan kepala ular. So, didn't God say, in the day that you eat of it, you will surely die? Bukankah Tuhan mengatakan pada hari engkau memakan buah itu, engkau akan mati? Sometimes we don't pay attention because we think we're smart enough to figure it out already. Seringkali kita tidak memperhatikan karena kita pikir kita pintar dan tidak kita tahu jawabannya. So, when we read that he would die that day, but he doesn't die, Dan then pada, we say, pada waktu kita membaca bahwa seharusnya dia mati, tetapi dia tidak mati pada saat itu, then we say, oh, it only means that he will die spiritually. oh itu artinya bahwa dia mati secara rohani. I promise you that God was coming there that day to execute them. Saya yakin bahwa Tuhan pada hari itu datang untuk menghukum mereka, menghukum mati mereka. Do we really think God was playing a word game with them? Apakah kita pikir Tuhan bermain kata dengan mereka? He forms the man and he makes him a living soul, but now he only means that he will die spiritually. Tuhan membentuk manusia dan membuat satu roh yang hidup. Tapi setelah hal itu terjadi, oh dia hanya akan mati secara rohani. If you think about it, if God says you will die, there's no reason to think that it's only just this much. Kalau kita pikir, kalau Tuhan mengatakan kamu akan mati, apakah itu mungkin cuman maksudnya mati itu hanya bagian ini saja, Just only spiritual. hanya secara rohani? I don't think God meant just spiritual. Saya tidak pikir Tuhan bermaksud hanya mati secara rohani. But when he gave the promise and said that the offspring of the woman would be at war with the offspring of the snake, Tetapi pada waktu Tuhan menjanjikan bahwa keturunan si wanita akan bermusuhan dengan keturunan ular, what do you think Adam thought when he heard that? apa yang kalian pikir Adam pikir pada saat itu? How would Eve have any offspring if Adam was dead? Bagaimana dia bisa mendapat keturunan kalau Adam mati? How would Eve have any children if she was dead? Bagaimana Hawa bisa mendapat anak kalau dia mati? So Adam heard what God said as a promise. Tapi Adam mendengar kata-kata itu sebagai janji Tuhan. If Adam did not believe what God said, he would not be interested. Kalau Adam tidak percaya apa yang Tuhan katakan, dia tidak akan tertarik. But he was believing what he heard. Tapi dia percaya apa yang dia dengar. He realized that the woman was going to live and that he must live. Dia mendengar bahwa si wanita akan tetap hidup. Itu berarti dia akan tetap hidup juga. As soon as he realized that, that's when she got her name. Pada waktu dia sadar akan hal itu, pada saat itulah dia mendapatkan namanya. He named her Hava. Dia menamakan istrinya Hawa. What does that mean? Apa artinya itu? Life. Hidup.
he named his wife Hidup. That's Dia what he named her. menamakan istrinya Hidup, And he gave the reason. dan dia memberikan alasan. He said, "You are Eve because you are the mother of all living." Katakan bahwa kamu adalah Hawa karena kau adalah ibu dari segala yang hidup. When the scriptures tell us the kind of faith that God has, Pada waktu firman Tuhan mengatakan iman seperti apa yang dimiliki, it says that God believes and sees those things that are not as though they are. dikatakan bahwa mereka percaya apa yang mereka percaya, Apa yang nggak kelihatan. apa yang iman itu adalah percaya sesuatu yang tidak terlihat. He treats it as already being. Itu seolah telah terjadi, And it reminds us of Hebrews 11. dan itu mengingatkan kita di kitab Ibrani 11. Faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak terlihat dan pengharapan dari sesuatu yang tidak. Ibrani 11. Yeah. Adam turned, even though they were supposed to be put to death, he turned to his wife and said, "Your name is life." Jadi walaupun seharusnya Adam itu mati, tetapi dia mengatakan pada istrinya bahwa namamu adalah hidup, Because you are the mother of all living. karena engkau adalah ibu dari segala yang hidup. Where are all these living people? Di manakah orang-orang yang hidup itu? In the promise of the word that came from God's mouth. That's where they are. Itu melalui janji yang keluar dari mulut Allah sendiri. And the moment that he named his wife life, Dan pada waktu dia menamakan istrinya itu Hawa atau hidup, exactly then, what did God do? pada saat yang sama pada saat yang sama, apa yang Tuhan lakukan? He took animals and he killed them. Dia mengambil seekor binatang dan dibunuh. Do you think he just took the skins off them with them still alive? Apakah kamu pikir binatang itu dikuliti pada waktu binatangnya masih hidup? I don't think so. Saya pikir tidak. And he made clothes for them and clothed them with those clothes. Jadi dari binatang yang telah mati itu, dia mengambil kulitnya dan membuat pakaian untuk menutupi tubuh mereka. This is the biggest part of the lesson today. Ini adalah bagian yang sangat penting dari pelajaran yang kita belajar. Adam believed what God said and thought, we will live. Adam percaya apa yang Tuhan katakan dan dia pikir, oh kita akan hidup. And even named his wife life, Dan bahkan menamai istrinya Hawa, yang artinya hidup. even though they should be executed right now. Walaupun seharusnya mereka dihukum mati pada saat itu. And right then, God executes animals. Dan pada saat yang bersamaan, saat itu, Tuhan menghukum mati seekor binatang. And takes the skins and clothes them in the bloody skins. Dan mengambil kulitnya dan menutupi tubuhnya di mana kulitnya masih berdarah. Well, I don't know if it was still having blood on it. Ya, saya tidak tahu apakah masih ada darahnya atau tidak. But it seems like he killed the animals and took the skins and put them on the people. Tapi dari kisahnya seolah-olah binatang itu dibunuh dan kulitnya diambil dan dipakaikan kepada manusia. So think about this. Jadi pikirkan itu. The day that you eat of it, you will surely die. Pada hari engkau memakan yang kamu akan mati. But on that day, he kills an animal instead. Tetapi pada hari itu seekor binatang yang dibunuh. Have you ever heard of anything like that? Apakah kalian pernah mendengar sesuatu seperti ini? Have you ever heard the scripture that says, the soul that sins, it must die? Apakah kita pernah mendengar bahwa jiwa yang berdosa harus mati?
And have you ever heard of anyone dying in the place of anyone else? Apakah kalian pernah mendengar seseorang yang mati sebagai ganti dari orang lain? You've heard of someone doing that before, haven't you? Pernah mendengar kisah seperti itu? Seseorang melakukan itu? So we see a picture Jadi kita melihat satu gambaran. that the man believes God Manusia percaya kepada Allah and God executes someone else in his place. dan Allah menghukum sesuatu sebagai gantinya. And the man receives forgiveness and continues to live instead of being executed. Dan manusia mendapat pengampunan dan terus hidup dan tidak dihukum mati. This is a picture of Jesus who would also die in our place. Dan inilah gambaran dari Tuhan Yesus yang mati ganti kita. We ought to be executed for our sins. Kita haruslah dihukum mati karena dosa-dosa kita. In our heart, we expect it, Di dalam hati kita, kita mengharapkan itu, diharapkan untuk mati. and God says, I love you. Tetapi Tuhan mengatakan, aku mengasihimu. I've made a way for you, Aku membuat jalan keluar, and we believe His words. dan kita percaya perkataannya. And Jesus, the Christ, is slain in our place. Dan Tuhan Yesus Kristus yang mati ganti kita. Isn't that nice that there was a lesson all the way back then that tells us about the future? Apakah itu sungguh indah bahwa ada satu pelajaran yang sangat berharga, bahkan di kitab Kejadian yang pertama, yang bisa kita menggambarkan apa yang terjadi di masa yang akan datang. That's all I have to say. Itulah yang mau saya bagikan.